हेलो हाय जय जगन्नाथ मोर प्रिय द्वितीय श्रेणी छात्र छात्री माने आज तुमको मु अर्धवार्षिक परीक्षार प्रश्नपत्र आलोचना करी जोटा कि शिक्षा वर्ष 2024-25 माने गत वर्षर प्रश्नपत्र तुमर केमिति प्रश्न पड़ुची ना रिटिन पड़ुची पड़ी 50 मार्क आ मौखिक माने ओराल एडा 50 मार्क ये जो रिटिन थिला 50 मार्क से प्रथम 1 नंबर रे पड़ुची डिटेक्शन। डिटेक्शन मीन्स पेज नंबर गोटे बहीर तुम सरस्वती इंग्लिश रीडर पार्ट 1 रु तुमको गोटे पेज दब जमती कि 31 पेज रो लेसन 5 टाकू दिस इज मधु ठारू दैट इज हर बॉक्स पर्यंत सुंदर भाव बड़ पार्टी रे धीरे धीरे डका जीव तमे माने सुंदर अक्षर माने गोल गोल करी लिखिबो। तापर 2 नंबर रही तुम प्रतिदिन डेली हैंड राइटिंग जो क्लास रे दौच गुरुमा साइन करुँच से गुड हैंड राइटिंग जो 5 मार्क। 3 नंबर रही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 4 4टी प्रश्नर उत्तर दियो गोटाए प्रश्नर मूल्य 2 मार्क जदि गोटे भूल कल 2 मार्क कटिज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 4 तार्थ 5टा थी तादू बाछिकी तुमको जोटा सहज लगे 4टी लिख गोटा 2 मार्क हेले 4 दूने 8 मार्क पाइब। 1 नंबर अच्छी हु इज सबितास ब्रदर सबितास कमा एस अर्थ र सबिता र भाई किए इज अर्थ अटे सबितार भाई किए तेणु हु जगह खाली आंसर लिख मदन इज सबितास ब्रदर। तुम जो सरस्वती इंग्लिश रीडर अच्छी पार्ट 1 तादर सब सब्जेक्ट तुम देख सबिता हेमंत महंत अनु से सब किए का भाई किए का भौणी ताको मन रखा पड़ो कार बापा किए। तापर नंबर बी रे आसला ताले मन रहा 1 नंबर रे जो 3 नंबर ए है सबितार भाई किए ना मदन हु जगह उत्तर लिख मदन इज सबितास ब्रदर पूरा प्रांजल बारे गोल गोल कर लिख। नंबर बी होयर इज द डग होयर तो केउठारे इज माने अच्छी द डग कुकुरटी तुम बही रे 2 जगह कुकुर अच्छी गोटे बेंच उपर बसी आउ गोटे चेयर तले अच्छी तुम कह दी डग इज ऑन द बेंच जी अंडर द बेंच लिखिद अंडर द चेयर भी किसी असुविधा हेनी कुकुर 2 जगह अच्छी गोटे तले बसी आउ गोटे बेंच उपरे बसी। सी नंबर हु इज मिलिस ब्रदर एटी अनिल अनिल इज मिलिस ब्रदर हु जगह खाली अनिल लिख। डी नंबर अच्छी होयर इज द बास्केट तुम बही अच्छी बास्केट कौटी अच्छी ना बास्केट इज ऑन द टेबुल बास्केट टेबुल उपर अच्छी। हु इज अनुस मदर हु आसी अनुस मदर इज मिस्ट्रे श्रीमती बनजा दास लिखले ठीक हे ना हु अच्छी मूल उत्तर दब श्रीमती बनजा दास इज अनुस मदर। तापर आसला होयर इज द ग्याल इज इन द गार्डन बालिकाटी केउठारे होयर अर्थ केउठारे इज अर्थ अच्छी द ग्याल द अर्थ टी ग्याल माने बालिका बालिकाटी केउठारे अच्छी ना बालिकाटी तार बगीचा जो गार्डन भीतर अच्छी ग्याल इज इन द गार्डन पिला माने सेटा ए जो तुम कहली सेटा बही तुम प्रमाण देखौची देख पिला माने ए बही अच्छी देख आई एम अनिल मु अनिल माय फादर्स नेम इज श्री विकास राय माने मोर बापा ना विकास राय यू आर अनु तुमे अनु योर मदर इज श्रीमती बनजा दास तार्थ अनुर माँ बनजा दास। अनिल पुणी कौन कहूँ ये आई एम अनिल अनिल है मेन ये कर्ता माने नाउन से कहूँ सब स्टोरी मो बापा ना विकास राय आउ ये होउछंती अनु तांको माँ को ना बनजा दास ये हूँ हेमंत भाई ना हूँ बसंत हिज ब्रदर्स नेम इज बसंत ताले किए कहूँ अनिल सबू कहूँ तेणु ये आसला हु इज दैट सी किए ना इट इज साधु से साधु ही इज माय ब्रदर ताले अनिल रो भाई साधु। तापर हु इज दिस ये किए ना इट इज मिली ये मिली सी इज माय सिस्टर ताले अनिल रो भौणी किए मिली ताले मिली रो भाई किए अनिल ताले से प्रश्न पड़िला हु इज मिलिस ब्रदर ताले अनिल इज मिलिस ब्रदर आउ जी जा लिखियो भूल हम। तापर 4 नंबर आसला मेक क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स ये जो ब्रैकेट्स रे
ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପଲ୍, ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ସେଓ, ହ୍ୱାଟ୍ ଲଗେଇବା ମାନେ ଏଇଟି କ'ଣ ଅଟେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସେଓ ଅଟେ। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏହା ଗୋଟିଏ ସେଓ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନୋ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ, ନା ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି। ଆର୍ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆର୍ ଦେ ଡକ୍ଟର୍ସ, ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି କି, ନା ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆର୍ ଦେ ଡକ୍ଟର୍ସ। ସେମିତି ଇଜ୍ ଲଗେଇ କରିବା। ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନ୍, ହଁ ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଟେ କି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଟେ କି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍ ଲଗେଇଲେ ନା ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ପେନ୍, ଇଜ୍ ନହେଲେ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏ ପେନ୍, ଇଟ୍ କହିଲେ ହେବ, ଦିସ୍ କହିଲେ ହେବ। ତାପରେ ନମ୍ବର ସି, ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସ, ଇଜ୍ ଲଗେଇ ବ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଇଜ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏ ବକ୍ସ, ଏ ନାହିଁ ଆକ୍ସ, ଏଠି ଅଛି ଆକ୍ସ ମାନେ କୁରାଡ଼ି। ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସ, ଆନ୍ କାହିଁ ବସିଲା ନା ଆକ୍ସର ମୂଳ ଲେଟର ଏ ଥିବାରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ୍, ତେଣୁ ଭାୱେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ ବସେ। ଏହା ଗୋଟିଏ କୁରାଡ଼ି ଅଟେ କି, ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସ, ନହେଲେ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସ, ଯିଏ ଯେମିତି ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଲେଖିଲେ ଭଲ। 5 ନମ୍ବର, ଆରେଞ୍ଜ ଦ ରିଆରେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ମେକ୍ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଫିସ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିସ୍। ବି ନମ୍ବର, ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନମ୍ବର ସି, ବ୍ୟାଗ୍ ହିଜ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, କ'ଣ ହେବ ଏଠି ସବୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବାରୁ ହୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଲେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ ଇଜ୍ ଆମର WH ୱାର୍ଡ଼ ମୂଳକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଏଟା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିସ୍ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହୁ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ହୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତୃତୀୟଟା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଦେଖ, ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ହେବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 6, ପୁଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। 3 ନମ୍ବର, 3 ମାର୍କ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ 3ଟା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ହାଜ୍ ହାବେ, କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲୁଡ୍ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବସେ, ତେଣୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆମ୍ ନଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଏ ରହିବ। ତେଣୁ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଡ୍ରାଇଭର, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଡ୍ରାଇଭର। ହି ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। 7 ନମ୍ବର, ସି ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। 3 ନମ୍ବର ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଛି 6 ଯଦି SIX ହେଲା, 9ଟା କ'ଣ ହେବ ନା NINE, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଫିଗରରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ବି ନମ୍ବର, ପି ପ୍ଲସ୍ ଇଟି ସମାନେ ପେଟ୍, ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଜି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଜି ଲେଗ୍ ହେବ। ତାପରେ ଫାଦର ମଦର, ଏଠି ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଜେଣ୍ଡର, ବାପା ମା। ତାହେଲେ ବ୍ରଦରର କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାଇର ଭାଉଜ ହେଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନାଇଁ ତ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ, ଚେଞ୍ଜ ଜେଣ୍ଡର ଏଠି ଆସିଲା। 8 ନମ୍ବର, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଏନି ଟୁ, ଦୁଇଟିର ସେଇଠି କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତୁମେ ମାଧବର ସାଙ୍ଗ, ୟୁ ଆର୍ ମାଧବସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତୁମେ ଅଟ କ'ଣ ୟୁ ଆର୍, ମାଧବର ମାଧବ କମାଏସ୍, ସାଙ୍ଗର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ତୁମର ବାହୁ, ଏଇଠି ଅଟେ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ତୁମର ହେଉଛି ୟୋର୍, ବାହୁ ହେଲା ଆର୍ମ। ତାପରେ ଆସିବ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, ତାପରେ ମୌଖିକ ରହିବ 50 ମାର୍କ। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ତମେମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ତୈୟାର କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବ। ତୁମର 18 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ହାପି ଏଲି ପରୀକ୍ଷା। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିପରି ପଡ଼ିଥିଲା, ତୁମେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ, ପାଠ ସବୁବେଳେ ରାତିରୁ ଉଠିକି ସକାଳେ ପୁରା ଭୋରୁ 5ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ, 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ସଫା ଥିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା ବି ନଥିବ, ଆଉ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତୁମର ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ।